Hello guys, another day, another blessings. Karon di ay magkuan mi. Pagupitan na mo among bugoy. Adto mi sa salon. Tara guys, okay mi kay unsay reaction ani magkuan baka ni og magpagupit baka ni og di baka ni masuko. Tanaw na to. Yawa guys, tara. Nakaligo na. No, don't bite. Don't bite. Sus. Sipat pa lang imo, wa na. Tunaw na. So di nakailis na mi. Adto na mi. Tara. Oh, tara. Tara. Pagupit ka. Doon lang guys sa Lupitanan. Harapdan Mall. I will just cut this one. No. Yeah, can you hold please? Yes. How do you tradition? I will Not all? It's up to you يعني بس لو إذا تشارك. Gisamukan siya guys, sa ganahan ano. Sa ganahan sa naik silopin. Ano na ha? Suko na, wild na. Ano lang, tang-tangon lang na. Tulisan lang na. It's okay, no hit. This one, we will. Ikutan ka his mom, right? It's okay, fine? So when your hair comes, it will be thick. Yeah. It's time by time. What's that? Moving in your hair. That's a razor. Razor. Right? Show him, yeah, show him his Putik ka kayo sa ganahan. Ay, buha. So yun guys, nahuman na ang gupit tagamong bugoy. Tara. Carbonara.
Pakitanggal lang ah. Oo. Daddy, Wow. Oo. sino ka dyan? Ha? Oh.